Pampanga pala. Today is 06 May 2025. Ito po yung ating batch sa 107 ng BTO. Matatapos na ito mag-exam. So again, number 1 pangalan. Dona JR. Ay, Taga saan? kulay na rin Pampanga, sir. Uy, Pampanga. So pagka Pampanga, manyaman yan. Ha? Sir, manyaman Sige, yan, sir. manyaman ha. Sige, shoutout mamaya ha. O, sige, number 1 yan ha. Again, pangalan? Dona JRA. Kulay na rin Pampanga, sir. Iyon. Okay, so pupunta tayo kay number 2. Number 2, come on. Bago Micaela, 24 from Pangasinan. Wow. Shoutout ng mga taga-Pangasinan sa word ng Pangasinan. Shoutout po sa mga taga-Pangasinan dyan. Gaya nito dito. Ano pa sabihin mo? Mamaya na na. Okay, number 3, come on, pangalan. James Bautista, sir. Taga saan? Manila. Manila na. Manila. Shoutout ha, Manila. SB ba o Isko? Isko. Oh, dito, number 4. San Gabriel de Guzman, sir. From Manila, sir. Okay. Di Guzman ha. Sige ha. Isko o SB? Isko na lang, sir. Isko na lang ha. Baka bumaliktad ha. Oo, sir. Isko. Sige, next. Oh, ito si ano. Hoy, teka muna, yun natin, flex natin yun. Ayun, may papa. Sige. Pangalan. Judel Delica, Mr. Chinito from Oriental Mindoro. Hoy! Pure-blooded mang yan pala to. Pure-blooded mang yan ha. Pure. O, sige, next. Josh Escalera, sir, from Alabang. Hindi mo kamag-anak si Joey Escalera? Medyo, sir. Medyo. School bukol yun, di ba? Oo. Ay, tama. Tagalabang ha. O, Tagalog pala to. Bigatin pala to. Okay, next. Number 7. Cardo, Cardo din, sir. Pardo? Hindi mo kamag-anak si, yung si Pardo na nasa PNP ha. Hindi sige. Talaga lang ha. O, sige, next. Yun. Sandra Rose Joca din from Bacoor, Cavite. Uy! Shoutout sa mga cake decorator from Bike! Ganun ba? Tagayin mo sa ama to. Okay, very good. Next. I'm Reynald Gonzal from Novaliches, Quezon City. Yun, taga-Nova. Apo. Nueva York ha. Okay, next. Okay guys, ayusin nyo yan ha. Next. Leila Lauren from Tintuba City. Francis Ian Luido, sir, from Cagayan, sir. From Cagayan. Bisaya. Ay, hindi, dito sa Tugigrang, Tugigrang. Ilocano. Shoutout sa mga taga-Cagayan ha. Yun. Oh, okay ba yan? Next. Ay, shoutout dyan sa mga taga-Romblon. Yes, taga-Romblon ha. Oh, Oh, sabi rin sila kami ngayon sa GMTC. business Oh, magkakapatid to, magkakapatid. Next. Shoutout sa taga-Puro dyan. Romblon ha, Romblon. Shoutout ha, Romblon. Romblon. Donan Malakad, from Romblon. Yun, magkakapatid tong tatlo na to. Talagang pure na seaman. Okay, next. Ay, kay ma'am, come on. Lynette Pantelo po from GMA Cavite. GMA Cavite. Basta mga Cavite ang mapapunta mo. Next. Hello everyone, Ronald Ruel from Mandaluyong City. Loob, labas. Sa gitna, sa gilid. Ayun na. Ikan ka na dun ha. Sa gilid lang ha. O sige, next. Oy, pala si Rones. Number. O sige. Lima Roles, number 19. Shoutout sa mama ko, nasa Facebook na ako. Yo. Wala ko nun, sir. Pag walang jowa, wala kang kwenta. Wala nga ako nun eh. Yo, Boa Gerard Santos from Pulilan, Bulacan. Oy, taga Bulacan yan ha. Maraming dyan ha. Ano, sir? Maraming chicharon ha. Sir. Oh, next. Eka nga eh. Walang boses. O sige, shoutout na lang. Laylay from Simanga. Yang Sangro. Tsaba ka na yan, guys. O sige, next. Robert Louis Timbas po, from Romblon. From Romblon. Hindi ka kasama pala. Dapat po kami, sir. Ganun. Mga yan dyan nakikita yung ating yung mga marmol, no? Opo. Marmol, Marmol Island. Marmol Island. Okay, next. Bernard Wenceslao from Abu Dhabi. Abu Dhabi. Yes, sir. Ganun ba?
Oh, napalipat ka dito ha? Sige. Nag-training lang, sir. Nag-training lang. Okay, next. Brian Last. po from Los Angeles. Los Angeles. Pampanga. Oh, basta Pampanga, manyaman ha? Yeah. Megiri. Okay guys, so thank you very much. Mamaya i-post natin ito. No? Tapos, yung pa lang po ay pagpapakilala ha. Pagpapakilala pa lang yun, pero mamaya, pagkatapos ng training natin, mag-isip na kayo kung ano yung mga na-develop mo sa training. Ha? Seryoso tayo doon kasi future nyo yun. Tama? Basta lahat ng na-experience sa activities natin. Shoutout sa mga tropa natin dyan ha. Mamaya, magkano sila? Mag-BBT na sila. Isang A muna, sir. Isang A. Isang ngayon muna yan. Parang wala na ako. $125.75. Wow! Sige, magano na kagad, mag-base na. Dito, 200 sarado. Dito na pumunta, magchinelas, magano na kayo, mag-base na. Magchinelas na, magchinelas, ha? Tanggal yung ano, suot yung hood. Gayahin yung gawa niyo, ma'am, oh. Ano ka ba? Ma'am, sige tayo. Sir, nakita mo yung ginawa ni ma'am? Okay, lakad. Okay, balik. Guys, ganun na lang. Strap. Okay, dot. Okay, tanggal. Tingin sa akin. Tingin sa akin, ma'am. Ma'am, tingin. Okay, sige, balik ulit. Next. Okay, tayo. Lakad. Kasi nga, i-EBD yan eh. For escape yan. So, okay, pabalik doon. Okay, kneel down. Okay. Tingin muna. Tanggalin mo muna. Tanggal. Sige, tingin. Okay, sige. Sige, angat. Sige, lakad. Okay, balik. Okay, kneel down. Okay, tingin. Tingin. Okay, very good. Sige, tayo. Lakad. Okay, kneel down. Tingin muna. Very good. Sige, kneel down. Luhod. Okay, kuha. Sige, tanggal yung hood. Sige. Shoot mo, pre. Shoot. Lagay sa ulo. Lagay sa ulo. Sige, lakad. Okay, balik. Zombie, ah. Okay, sige. Kneel down ulit. Kneel down. Ulod. Okay, tanggal. Okay, tingin muna. Okay, very good. Sige, tanggal. Sige, lakad. Okay, balik. So, i-EBD yan guys sa emergency escape breathing device, no? Okay, sige, kneel down. Tingin muna dito. Okay, good. Sige. Next.
Okay, tayo. Sige, balik. Okay, very good. Kneel down. O, tingin mo na. Okay, good. Nagutok ka. Abo. Sige. Lakad. Sige, go. Sige, kneel down. O, tingin muna. Tingin mo na, smile. Okay, next. Okay, go. Lagay mo lang muna. Sige, lagay mo lang sa may, ano niya, nguso niya. Yan. Okay, sige. Okay, lakad. Oh, lakad siya. Okay, sige, go. Okay, kneel down. Okay, tingin muna, tingin. Oh, picture. Smile. Okay, good. Dalawa. Dalawang beses siya. Ano, dalawa. Sige, angat. Lakad. Lips to lips na kayo niyan. Okay, tingin. Tingin mo na. Okay, next. 20 tsaka 21 yan. Sige. Ayun no, assistant natin mamaya yan ha. Okay, go. Lakad. Mr. Pogi ah. Sige. Okay, next. Tingin. Psst, tingin muna. Uy. Yo, okay, sige.